We're gonna spend 20 minutes here. 20 minutes. It's a beautiful place. Amen to that. Amen. Worth 5,000 men, lagay ito no? 5,000 men. Mount of Beatitudes. Tama dito dito sa Israel, sa Jerusalem. Mount of Blessing ito. Lugar. So nagtigom sila diri mga 10,000 kabuok. 5,000 men. Wala including children and wives. Ikaw na ling. The sea of Galilee, the sea of Galilee. That's the city of Tiberias on the foot of the mountain. We're gonna be having lunch over there later on this noon. Now, the CR is to the right. Don't go to the CR now. CR before you come back to the bus, okay? 20 minutes. 9:45, we'll be back in the bus. Thank you, Paul. Whispers on. Orange calling. Whisper daw. Dalo na whisper. We need to bring the whisper. No, ipaon daw. Whispers on daw. Paon mang paon. No ba? Init kayo. Dilibog na sa gas no? Init siya. Balik ka dre. Nasulat na. Dili ka nasulat na. Okay, mga karaptap. Balik ka karon sa Mount of Blessing, Mount of Beatitudes. Saan naman? Mount of Beatitudes. Dira ka ha. Okay. Mga karaptap, mayong buntag kanyang tanan, mayong hapon o mayong gabi kung saan yung dipit makalusot. So, hindi nga natakaroon sa location sa the mountainside of Galilee. Nakita diri mo nang bus nga magisakyan. Okay. So, kita na to diri ang mo ni sa mountainside, mga karaftaw sa Mount of Blessing, sa Beatitudes. Okay. So, makita na to diri ang Sea of Galilee, gikan dito sa Tumoy, padulong diri right sa akong left side, padulong diri sa right side. So, kining Sea of Galilee, mga karaftaw, paano siya? Dilig na siya pure nga dagat, dilig na siya parap nga dagat. Tabang ra na siya, pero tawag na siya og Sea of Galilee. Pabanan.
Pero ito, Sir George, katong 10,000 nga gipakaon ni Jesus, no? Katong sa 5 loaves. Fishes. Oo. Sa 2 pieces of 5 loaves. Oh. Mountainside man siya, Sir George. So, daghang kang tao. Abot na rin. Hindi sa ubos cathedral. Mura siyang Mountain View, no? Mountain View College. Kinadiri ang una mga karafkam. Una. Mo na. Okay, mo na siya. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bulahan tang mga kabus kay para makadto sa kayang makapanagiya sa langit o adto sa bingren sa langit. So the report ikaduha. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. So, bulahan tong nag-uol kay sila pagalipayon. Kalipayon sila mga higa. Okay? Ang sunod katulo, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Subulahan ang mga mapainobsanon kay sila makapanunod sa yuta. Okay? Sunod is blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. So, nang sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsoonan. Kini actually the Beatitudes is the 10 secrets of happiness mga karaftaman. Before nga si Jesus nag-magnified sa 10 commandments, yahang gihatag na. Here, receive the positive energy. Okay. Thank you. Thank you very Receive much. the positive energy right over here. Thank you. We see the merciful. Mercy. Okay. Sunod. Blessed are the clean for in heart of heart, for they will see God. Baby. Okay. Pila ka siya? Sige. Smile. Ready? 1, 2, 3. Okay. Next. Diba? Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Diba ma? Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Asa mang? Mang? Asa mang? Okay. Matong Beatitudes mga karafta. Okay. Tanata karon the church. Church of the Blessed. On the God bless everyone.